Kung namoy bula diha nga bago pa kayo nya nabuslot na, hanugon kay labay sama niyo ang bula sa kong bata. Kining gisulkulan mao ni ang natunok bago pa kay siya ni bro, natunok di na masudlan og hangin mahiyos. Sayon ra kay na repiron inani siya mo gamit ag itlog o rugby. Inana ra siya kasayon na tay sirens nga 10 ml nya dayon ato dayong sudlan ng 10 ml nga sirens sa puti ra nga atong gamiton na dili ang yelo nya taura na tong dagom nya i-inject day nato sa bola. Asa tong buslot adto na to i-inject kaduha siya bali duha ka 10 ml bali 20 tanan nya dayon ikahuman atong itlog ari na puta sa rugby. Ang 10 ml atong yaban bali kaduha gihapon sama ra sa itlog, kaduha na to injikan og rugby nga balig duha ka 10 ml 20 tanan nya ato day yung i-inject. Siyempre magtyaga-tyaga pud kay kaning rugby gahi gini siya ipasud kay sticky man kay siya, pero sa kadugayan masud gini siya sa pag tas-on ng nato itong pasensya kay haron humanta og maayo ni atong bola nga giayo kunya kay human naman ta sa itlog og rugby ari na pud ta sa pahangin atong panginan ng bola og sakto sama sa kanang normal nga hangin gid nga way buslot siya ba unya ikaw man yugo na to yugo na to mayo hantod ta maluya ba bitaw kanang ato lang banabanaon nga ma-circulate siya sa ilaw man katong itlog ug ang rugby. Hinighuman og pahangin ato dayong testingan butangan nato og tubig ang katong nabuslot ug na pa ba siya hungaw kay mo buwa man siya kung napa siya hungaw. Kunya dili sa nato gamiton ato sang ipundog mga tunga sa adlaw. Pero take note, samtang magpagahi ta og tunga sa adlaw kinahanglan ipabor nato sa ilaw ang buslot. Hinighuman og pagahi ato dayong testingan inana ra siya kasayo no na okay na kay ang bola. Magamit na sayang man ilabay kabag-o pa kay tanan. Nagasalamat.